ও আমার যুবক ভাইরা, তোমরা সেই সব মেয়েদের কাছ থেকে তোমরা সাবধান হয়ে থাকো যারা রাস্তার ধারে আটা ময়দা লিপস্টিক লাগিয়ে বসে থাকে। ইটস নট ইসলামিক কালচার ফর ইউ। এটা তোমাদের কি ইসলামিক সংস্কৃতি শেখায় না। যেই জিনিসটা দামি সেই জিনিসটাকে ওপেনলি খোলা মার্কেটে বিক্রি করা হয় না, সেই জিনিসটাকে কাচের ভিতরে বিক্রি করা হয়। কেন? সেই জিনিসটার ভিতরে যদি ধুলামাটি না পড়ে। কথা বলেন ঠিক কিনা? আমার ভাইরা, সেসব মেয়েকে তোমরা কখনো বিয়ে করবে না। কেন? তোমরা কি বিয়ে করবে? ও আমার বোনেরা, তোমরা নিজের শরীরটাকে ঢেকে রাখো, তার যত্ন করো। কেন? আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তোমাদের শরীরের যত্ন নিতে বলেছেন। কথা বলেন ঠিক কিনা? ও আমার যুবক ভাইরা, তোমরা সেই সব মেয়েদের কাছ থেকে তোমরা সাবধান হয়ে থাকো যারা রাস্তার ধারে আটা ময়দা লিপস্টিক লাগিয়ে বসে থাকে। ইটস নট ইসলামিক কালচার ফর ইউ। এটা তোমাদের কি ইসলামিক সংস্কৃতি শেখায় না। যেই জিনিসটা দামি সেই জিনিসটাকে ওপেনলি খোলা মার্কেটে বিক্রি করা হয় না, সেই জিনিসটাকে কাচের ভিতরে বিক্রি করা হয়। কেন? সেই জিনিসটার ভিতরে যদি ধুলামাটি না পড়ে। কথা বলেন ঠিক কিনা? আমার ভাইরা, সেসব মেয়েকে তোমরা কখনো বিয়ে করবে না। কেন? তোমরা কি বিয়ে করবে? ও আমার বোনেরা, তোমরা নিজের শরীরটাকে ঢেকে রাখো, তার যত্ন করো। কেন? আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তোমাদের শরীরের যত্ন নিতে বলেছেন। কথা বলেন ঠিক কিনা? आज हमारे मुसलमान के बच्चे 1 जनवरी इस तरह मनाई जाती है कि लगता नहीं है कि वो मुसलमान के बच्चे हैं। अरे याद करो, तुम्हारे गैर कौम वालों ने कभी तुम्हारी त्योहार मनाई है? किसी ईसाइयों ने तुम्हारे जश्न ईद मिलादुन नबी मनाई है? किसी यहूदियों ने तुम्हारी ईदों की खुशियां मनाई हैं? वो काफिर और बातिल होकर तुम्हारे त्योहार नहीं मनाते, तो तुम मुसलमान होकर, नबी के गुलाम होकर तुम उनका त्योहार मनाते हो। शर्म नहीं आती? किसी काफिरों के घर नाते नबी बजाते सुना है? आज हमारे मुसलमानों के घर डीजे गाने बजाई जाती है। जिसके घर में शिर्क कलिमात बजता हो और वो कौम इज्जत से रहेगी। याद करो, तुम्हारे पास खुदा की इबादत के लिए कोई फुर्सत नहीं। तुम्हारे घरों में शिर्क कलिमात बज रहे हो। 1 जनवरी मनाना हराम है, हराम है, हराम है। अल्लाह की अज़ब से डरो। এখনকার ছেলে মেয়েরা নতুন বছর কিভাবে উদযাপন করে জানেন? রাস্তার ধারে ডিজে বাজিয়ে গান বাজনা নাচ গানা করতে করতে তারা রাস্তার ধারে যায়। আর কিছু যুবক বলে নয়া সাল আয়া নয়া মাল আয়া। কথা বলেন ঠিক কিনা? এখনকার কিছু মা বাবাও সেরকম ভাবে আছে, সে ছেলে যদি তার গার্লফ্রেন্ডকে কল দেয়, তার মা সেই কলটা রিসিভ করে এবং সে ছেলে বলে, ও আমার শাশুড়ি আম্মা, আপনার মেয়েকে আমি রেস্টুরেন্ট এবং পার্কে নিয়ে যেতে চাই। কি কারণে? আজ নতুন বছর তাই। তার মা বলে, হ্যাঁ নিয়ে যাও, নিয়ে যাও, নিয়ে যাও, আমারও জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসবে রেস্টুরেন্ট থেকে। কথা বলেন ঠিক কিনা? এটা আজ আমাদের ইসলামকে শিক্ষা দেয়। 31 ডিসেম্বর এবং 1 জানুয়ারি মানা আমাদের মুসলমানের জন্য হারাম, হারাম, হারাম। কথা বলেন ঠিক কিনা? मेरे भाई बहनों, हर दुआ जो आप करते हैं अल्लाह की तरफ से सुनी जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। वो हमसे ज्यादा जानते हैं अगर हम किसी चीज का सवाल करते हैं। इफ वी आर आस्किंग फॉर समथिंग जो कि वो जानता है हमारे मुस्तकबिल में मुश्किलदा है। यू डिस्परेटली वांट टू मैरी समवन। आप बहुत शिद्दत से किसी से शादी करना चाहते हैं और अल्लाह जानता है उसके बाद कुछ गलत होने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो आपको उससे बचा सकते हैं। आपके दुआ के बदले वो चीज़ जो आपको ना दे जो आप मांग रहे हैं। He loves you more than you loves yourself। क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। मचल के बोलिए सुबहान अल्लाह। My dear sister and brother, every dua, supplication or prayer you make is heard by Allah subhanahu wa ta'ala. No doubt, He knows us better than we know ourselves. If we are asking for something that He knows is very detrimental for us in the future, you desperately want to marry someone, and Allah knows that something really bad is going to happen afterwards. He may save you from it by answering your prayer.
by not giving you what you want simply because He loves you more than you love yourself. Say Subhanallah. My dear sister and brother, what happens if you love the Prophet of Allah? Allah said, proclaim, O dear Prophet Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam, peace and blessing be upon him. Mankind, if you love Allah, follow me. Allah will love you and forgive you your sins. Allah is oft forgiving, most merciful. Says Subhanallah. Always keep yourself under control. নিজেকে সব সময় কন্ট্রোলে রাখো। জীবনে বেঁচে থাকতে মেয়েদের আবেগে পড়ে জীবনটাকে নষ্ট করে দিও না ভাই। এই আবেগে যে পড়বে তার জীবন যৌবন সব নষ্ট হয়ে আপনাকে নষ্ট করার জন্য অনেক মানুষ সেজে আসবে। কখনো আপনার বন্ধু, কখনো বান্ধবী, কখনো আপনার বেস্ট ফ্রেন্ড। কথা বলেন ঠিক কিনা? दोज़ख हक है, उनका इनकार करने वाला काफिर है। दुनिया की आग, दोज़ख की आग के 70 चीज़ों में से एक चीज़ है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कसम खाकर अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, अगर जहन्नम को सुई की नोक के बराबर खोल दिया जाए तो उसकी गर्मी से सब ज़मीन वाले मर जाएंगे। और कसम खाकर ये भी कहा कि अगर जहन्नम का कोई दरोगा दुनिया वालों पर ज़हीर हो जाएंगे तो ज़मीन वालों ने सब के सब उनकी हैबत में मर जाएंगे। और कसम के साथ ये भी बयान किया कि अगर जहन्नम की जंजीर की एक कड़ी दुनिया के पहाड़ों पर रख दी जाए तो कांपने लगेंगे और उन्हें करार ना हो, यहाँ तक कि नीचे की ज़मीन धंस जाएंगी।